Eh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fahinneniraɓe meɗen, bandiraɓe meɗen ɓen hewtinen kadi landal. Hingal raɓɓiɗi poɗɗum ko hajja Jariyatu Diallo sengo New York. Hiɓe lando koye ñemete hoy to so koye ñemete hoy yette Diallo hoy fiddu koye metti mulde ha feƴƴiti kerol, koye metti mulde ha feƴƴiti kerol non. Yimɓe ɓen no gerda e makko moƴƴa moƴƴa ko woni ko ɓeynata koye Afrique ga ko honno ko ñemete occidental, puisque ko koye ko ɗumaji honno ɗi aalaji gollitirɗi nder suudu ko wattuno ittede Europe ɗo ko wiyete Bruxelles kon adde piiji Bruxelles ɗi fayda koye anda kamen ga hari koye ñemete hoy ɗon koye ɗuɗaka andede kamen ga enen ko ñemeteje jane ɗe a anda ñemeteje Seydi Dialloje ɗen koye ɗo to so koye ko Yetti Diallo hoy ɓay andi Yetti Diallo ɓen no mari Yetti Diallo no mari Seydi Diallo. Seydi Diallo ko patron on. Ok, joni noon koye ñemete hoy ko bandiraɓe meɗen ɓen neniraɓe meɗen ɓen hino lando si tawi neɗɗo no hoori o wari koye ñemete o Yetti Diallo hoy ɗon, so tawi himo mari bakkatu ko heno battina e korka makko ka wano bonugol ma ustugol baraji. Haray bandiraɓe an tedduɓe neniraɓe an barkinaɓe, kala kullum taway kun ko lorra kum ɓuri marde dini nafa warugol kun haray e laala. Eɗon andi koye kulloy ko yiyoton so ƴetti ñemetewal, on ƴetti gilgil, on ƴetti ñaariru, on ƴetti boddi, on ƴetti yaare, kala ɗe kulle ɗe yiyoton ɗo kumbe hino mari nafa, kumbe no mari nafa. Joni jonne misal wiyen totiru no mari nafa, hino mari lorra, kono lorra toti ɗuuɗa ka yi'ede, sabu totiru no mari tooke e mayru. Toti no mari tooke e muɗum kono ɗuuɗa ka yi'ede ka toti lorriri tooke mum on. Totiru no wawi cewtade ɗo joni ndu ukko e nder siyowal ma ndiyan ma e nder goble ma yaritɗo ndu cewto kadi ndu yalta, ñeɗira goble on ndiyan yara ronka goɗɗu ronke wadde faami. Kayru ndu wawi jogitade lorra mayru on, kono si totiru laaɓi pos ngati ma laaɓi pos furi, en tutade ɗon ukkike nder ñamete, mo ñami o maaye, kono en ɗutta nande ka ɗum waɗi, en ɗuɗata yiwde ka ɗum waɗi. Ko ɗum waɗi haray warugol totiru ndun ɗum ko hunde añande. Sina hara totiru ndu naati ka suudu ma ndu salike yaltude heɗa huliwota ndu waɗu masibo e nder ko gerdata e mayru kon fiyo ndu yaltu ndu mayori hen, ɗum ɗon haray a nangitirtake. Kono noon wubbugol suuya wara toti wona kañum asasenjo warowo toti, ɗum ko hunde nde ananɗa hoorema Islam yiɗa ɗum, sabu Islam no andi totiru ndu no wondi e lorra, hindu wondi kadi e nafa, kono noon wattan haqqilde lorra mayru on ɗuɗa hewde goɗɗo. Ko intérêt on Islam darata nafa kan. Joni mi yiwa ka totiru, mi ara ka boddi ndin, boddi no mari nafa no mari lorra, boddi no mari nafa no mari lorra. Boddi si soppi ko tana, si boddi no soppi ko tooke boddi ñawdite kon kadi koye boddi iwata. Si bolle ɗen lanni, si wotiri heddike ndi lannay tage ko ngon. Donc gandiɗo e hino nafa kan e hino lorra kan, machallah. Ndu totiru ndu wonno ɗe yewde fi muɗum nanen, kala ka ndu woni fayda boddi ardata ɗon, boddi ɗuɗa arde daako ma ara taƴa lawol ka totiru homi o yi nafa totiru ndu yalti ka boddi ndin e hino lorra makka yalti, si soppi waray jukkinayi. Kono noon kadi si boddi heɓaki kadi fiyo ko ñawditte tooke boddi kon itte mayri, ɗum kadi haray ko nambara goo. Isan boddi ni no mari nafa hini mari lorra, kono peesama tawama nafa mayri on ko seeɗa ni, ko saga ndi soppi, saga wondigo soppi. Amma kayri on lorra magiri on no tiiɗi
sabu ndi wawi warde yimɓe 10 ndi wawi warde hay 100 yimɓe kayri boddi ni joni noon dara ɓay lorra kan no ɓurti sharia islam o wi kadi yawoyo ndi ware ko ɗum addi yo boddi ware yo bandiraɓe an tedduɓe kala ka mbiya ko ndi ware ko ɗum waɗi no sella ko sunna harayɗa juulude warora boddi hara julde ma nden boɗari ma warora yaare harayɗa juulude nelaɗo sasalam ɓe ma kadi sahabaɓe mi yamiri on warugol ɗiɗi kulle ɗiɗi haray ɗon juulude sahabaɓe wi nelaɗo newnani men ɓe yamiri men warugol yaare nden e boddi ndin hara meɗen juulude gelike haren ka luku jaddere nde luku jaddere hinde mari lorra hinde mari nafa hun seeɗani luku jaddere sino nder suudu ifrituji buy jinnahoy buy jinnaji lorray ɗi karama ko lasarari e mbile gollitirta sustana den no suudu kono si bukkol mayre on taƴi ukkike ñamete waray si nde yoodike e nder ñamete waray e hoore kadi luku jaddere no boni anniye kadi ko ɗum wanne la salam du'ani neɗɗo warɗo luku jaddere fayda ɓe ellini neɗɗo yiwɗo luku jaddere ronki immade fi wargol nde ɓe nuli mofte ɗe yo waru luku jadde ɗen fi hen ɗum hino mari lorra hino mari nafa ko lorra non luku jaddere nden ɓuri ɗuɗude dini ko nde nafata kon donc nden ɗon newnama balko ko waɗɗi ko wajibu warugol luku jaddere mo yi'i nde o waywa dariɗo yilti wonki e halkagol imen ɗon aren joni e nder kulle ɗen tummi yonen jonde misal si mi ara e jabagol landa ngal dontori ndin nelaɗo sallah sallam ɓe nanu ma ɓe rentim fiwota waɗu kono ɓe haɗi yennugol donto walla goɗɗo hawtike tuñande goo ko dontori ndi woni joggude kon o seytini o wi mor ndi dontori dugula dari dontori no sonka yamen nelaɗo maki lata subbo dika fa innahu yuqidu lissala ɓe maki woto yennu donto de ta goto ñaɗan donto ta goto yennu donto no findina yimɓe ɓen fi juulugol o yi tew dontornin e welde naɗon nelaɗo nawri en gaynugol mayri haaju e ko wiyete ko yottagol de ɗen fino boofo e donto onode e gerto heɓora fuu ɗum fuu no ton kono nelaɗo ko sappi ko nafa mayri on dontori ndin findinayi yimɓe ɓe juulugol subaka donc donto ko salli wata yennu salli ay nafa kan pullo fuuta ko wi kon ko nafa ka wullete ko goonga khairukum anfa'ukum linnas ko ɓuri moƴƴude e moɗon ko ɓurɗo nafude wo iwen ɗon aren e warugol kullo e ñamete koy hara sa wari ko ya liɓu ɗon feƴƴa haaju ma yana e mum fi ñamugol ma an hay si haaju ma no yane mum kono a ñamata ara tu wara liɓa ɗon feƴƴa wano biti ɗin ma kulloy do ko yannaɗa hoore ma ikoye dagi ñamugo ano ƴetta finkari mum ukko ka burure kayi jawre o fellande feƴƴa accade ɗon hara ñamata ɗum no harmi jawre nden no dagi fellugol hirsira inde Allah ñama tewu ngun kono no harmi warugol nde accitiranin tun hara haaju ma yana e ñamugol nde don ɗum ɗon ko noon sharia islam o ñawiri ɓe bangi piiji ɗin joni ñemete ko landa ɗen kon fi muɗum sa yii ñemetewal e nder suudu ko ya yacco warugol ngal ɗum noon woni jane ɗen wonto soke ɗen jaljalloje ɗen e yette jalloje ɗen fo ñemete ko yo ware sabu hon ɗum ñemete ko wondi e lorra kon no ɓuri wonde ko ñemetewal ngal wondi kon e nafa ñemete ko ɓurata wonde e ko ɓurata wurude coongil ñemetewal sonsoliwol kañum wuurirde mum nden kaka tuundi kaka soɓe ñemetewal no jippo e nder gabru yaha ñama ton ƴawa ñemetewal no ukko e nder kabine ñamoya ton ƴawa kullum maya ɗo ñemete ara ñama e makkum arta kadi ka suudu ñemete ko kullum dugula hum
o kullum salte hum ɗum ɗon kaka khaba'is ka piiji soɓuɗi woni ko sharia on ñaawi ñemete ko ɗum waɗi haray wargol ñemete on ɗum koko waɗɗi no waɗɗi en wona yen ne'u ñemete ne etake yiya ngal tertoɗa ɗo wiya hota wargal kangal kadi ngal duwa wurude ngal acce ɗon ngal jora ɗon haray ko ɗum woni a heɓi awdi salte ko ɗum waɗi ñemete on kan ko wargol ñemete en daame en sonsoli en cooƴi en ɗum ɗo wargol ngol en laala e muɗum sabu ɗiɗo fof ko lorra ɓurata addande yimɓe ɓen diini nafa kan landal ngal bandiraɓe landingal fi wargol ñemeteje ɗen si a wari ñemete hiɗa hoori ɗum battinta e korka kan fus siɗa juulude hingal ka ley daɗɗudi a yaaɓi dingal e daɗɗudi ndin kal puccitori sengo ley ton madama ko pucciti kon ko yalte maggal kon hewtare ma ɓandu ndun julde ma nden no selli si a foƴingal kadi hiɗa nder julde nden hingal ka nder conci a foƴi tawi nirinoro ko yaltata e maggal kon ñiddoldu ko yalta e maggal kon foppaki juuɗe ɗen hara julde ma nden no selli wona fi kan korka kan hare ko ɓuri moƴƴude mo yii ɗum ɗon e nder suudu ko wiyete ñemete kon e sonsoli ko yo darno ngal mayira eno ngil mayira woni sonsoli kan on tawa yimɓe buy kadi no waywa sonsoli o cooƴi buy no waywa cooƴi no andi sonsoli wil ngil ara ngil jooɗo taw ngil yara ha ngil haara ka wayni tagol ko ɗon ngil pikata kala nde goɗɗo wi sonsoli ƴakkila so wattani haqqil so tappingil o muncitingil o taway ƴiƴan puccitoto sabu on ɗum ngil haaray si ngil pika ko haaju maggi ngil andi ko sanga ngil haari few ka immagol noon ko ɗon ngil muusinana e ma meselum kun no wawa hoore wortowal naatay hino ɓutti kono nde no yalta muusa ko wontuman neɗɗo gandata o naɓa juɗɗen o tappa ngil tun ngil puccita ɗon e makko ko ɗum waɗi ko kullum bonku ña wondukun e nawnare tiiɗukun salte koyo ku ware aron e cooƴi ɗin ko hunde saltere ko woni annabi sa sallam ɓe janni en ka sunna saban ɓe médecin ɓe mawɓe ari ɓe ngalɗi woɓɓe silmini sabu on ma ko annabijo sallah sallam ko tata sunna mo welsini ɗen yimɓe buy andamo ɓe maaki ida waqa azubabu fi ta'ami ahdikum si coongil ari yani e nder ñamete goɗɗo e moɗon annabi sa sallam maaki ko ya naɓugil ñoƴƴagil ha ngil muta ka nder ñamete ƴawnagil hayka kontina ñamete ma ñaama ñamete on ha lanna ɓe maaki sabu honɗum nawnare hino e gabitol sonsoliwil goo lekki kin hino e gabitol ngola o yiɗo kadi convenient e inconvenient good and bad good and evil nawnare no e ngola gabitol lekki ko ñawdata nawnare nden kon kadi no e ngol gabitol ngoya gabitol ɓe maaki noon e hadise goo e riwaya goo fillaye goo ko ngil ɓurata yanirde kangil coongil ngil e nder ñamete ma jaram neɗɗo ko ka gabitol ka nawnare nden wontiri ɗon sabu ko ngol ɗon gabitol ɓuri teddude taskama jomiraɓe gande fi espèce ji ɗin fi onode piihoy kulloy wiray koye ɗuma koye ɓe tawi gabitol nanol ngol ko ngol nawnare nden woni e muɗum ko ɗon kadi sonsoli congil ko ɗon kadi yanirta ko ɓuri kollo plupart ka sen ko gabitol nanol joni si tawi congil ngil yani e nder ñamete on nelaɗo make ya mutingil ɗum ɗa ko nawnare ɗum ɗa ko lekki ki bonniti ɗum ɗon ko remede on non bonniti nawnare nden kontina ñamete on kono on taway sina gomɗinɗo hadis on gomɗini annabijo tigi tigi hooli wonde o annabajo ɗo la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko yewti wo ko wahyo yewtitta beleɗe ɗum sattanay neɗɗo mutingol sonsoli e nder ñamete muɗum dappari muɗum ma tori muɗum ma maafe mum ñaama kono le ko ɗum ɗo woni sawaba on miɗo andi docteur jo britannique jo wonnoɗo gollude Irland Stephen Brooks o ɗo ko o silmiri ko sabu oɗo hadis o étudie congil ngil o naɓi ngil ka laboratoire o jangi ngil
o tawi oɗo hadise oɗo annabajo ko goonga, o wi ɗum ɗo anda, ɗum ɗo fewndo, ɗum ɗo andano sina neɗɗo mo Allah nuli. Sabu ɗe gande laboji e recherche ji fuhus ji ko wiyete kon honnude examen ji e recherche ji ko woni kon hande tawi ɗum ala fewndo nelaɗo sallam, o wi ko hombo janni o. Who taught Muhammad this experience and knowledge? Ko hombo janni ɗum ɗo nelaɗo. O silmi o naati diina kanko oɗo docteur jo britannique jo gollaynoɗo Irlande. Hara enen kadi koye watto ɗon hoolo ɗen jogito ɗen. Ko woni koko nanton ɗo no wiye ñemete en e koko wiyete cooƴi en, ɗum no hana warede wota ɗum acce cuuɗi. Piiji ko addata ɗum ɗo kon kadi yo yaltine nder cuuɗi, wano ɗuɗugol joɗɗingol miranji ñamiraɗi. He bandiraɓe an tedduɓe neniraɓe an barkinaɓe, ɗe wuuri hande situation ji tawa sattedeji men ɗin koko woopeten kon diina men kan ko ɗum en addande sattede. Annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maki o tawa waalo e nder suudu tawa yiite no huɓɓi nder ton. Ɓe maki nde ɗon waalo on be looɗe ɗen e ñameteji ɗin, ɓe maki hippe yarirɗe ɗen e ñamirɗe ɗen. Gobleji ɗin ka nder cuuɗi ko ya hippu ndeɗa waalo ko ya hippuɗi. Miranji ɗin ko ya hippuma on ba. Kala ka ñamete woni, haysi ko ñamete ñamama luttinama ka achetowal ma ka miran tawi lootaka taw, si tawi a wawata ngal layɓude si naata walɗa ƴettu miran ngo hippa umbira. Hikma on ɗo ko hikamun nabawiyatun, c'est ko sagesse dit prophétique. Quand on dit des sagesse prophétique, ce sont des aspects divins. Ko piiji ɗi anduɗa hoore maka ka Allah ɗi iwri, ko gande gundoji annabaku ni, laboratoire ji e hôpitaux ji jani janggay ha sikka lutti e janngugol si yaɗi piiji tawa annabajo yewtino ɗi e nder konngol gotol. Ko enen non jeeyi ɗum koye diina men jeeya, koyen wakkilo toppito ɗen ɗum. Hiɗen andi hay si tawi hadis on o sella, kono kan annazafatu ko minal iman, laaɓal ngal koye gomɗinal jeeya. Sabu gomɗinal ko jikku, yani laaɓal ko jikku gomɗinɗo. Allah tabaraka wa taala wi inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin. Allah no yiɗi ɓen tuuboɓe ruttoka makko, emo yiɗi kadi laɓɓintinotoɓe ɓen. Laaɓal ngal Allah tabaraka wa taala wi inna anzalna alaykum, wala no wi anzalna alaykum ma an tahura, min jippini e moɗon ndiyam ɗan hiɗon laɓɓinora. Neɗɗo ta jaɓonde dugula yo wonu laaɓuɗo, ñamowo ko laaɓi, wurowo ka laaɓi, wattotoɗo ko laaɓi, laɓɓinowo ɓandu mum ɗum. Cellal ko ɗon heɓoto, softugol ɓandu ɗum ko ɗon heɓoto, seɓugol haqqilkin ko ɗon wonta heɓoto, natagol kadi maro ko wiyete kon annora gomɗinal kadi ko ɗon ɓuri newade. Haray ñemete, doomi, palla, luku jadde en, cooƴi, ta goto jaɓu newde ɗum e nder suudu muɗum ko tanaji e nambaraji tun. Goɗɗum ɗum kadi sheytanuji ɗin hino gollitira ɗin, sheytanuji ɗin no gollitira ɗin fi lorrugol on tigi, wano luku jaddere nde accay ha nde suudu fu ɗano fanni ɗana kandi yiyetake, nde jippo wano batte gosorɗi ɗin nde ara nde metta, nde ara wano koyerji ɗin nde metta. Dowmi ɗin kan no mari on jikku. Ñemete kan itte sikke ɓay kañum no ara metta e hunduko neɗɗo ɗaniɗo on, ara metta hunduko. Kala ka batte ñametere woni ko ɗo waɗi annabijo sallam maki nde neɗɗo no waalo ko yo sooɗo ha laaɓa pos o loota hunduko hanko laaɓa, sheytanuji ɗin no arana batte ñameteji ɗin. Wona wasi aray ko sheytanuji ɗin tun e alhaaliji ɗin fou no wonde kadi kulloy gollitirte koye sheytanuji ɗin, wano ñemete en, doombi en, luku jadde en, palla en e ko waywa muɗum ko wonta ka nder cuuɗi ton. Si tawi sundundu beɗɗa, haray koye wakkilo wonen yimɓe beɗɗuɓe, wonen julɓe laaɓuɓe. Tentini noon onon sonna ɓen, sabu annabijo sallam ɓe sendino ɓe maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mo be mon no halfinamo be landitoroyte ko halfinano kon. Ɓe maaki gorkon no halfina ɓengure nden, rewɓe ɓen e ɓiɓɓe ɓen e fii no wuurire gurdam moƴƴam. Sonnaɓe no halfina nder cuuɗi ɗin e ɓiɓɓe ɓen e ko woni nder ton kon. Haray fi cuuɗi ɗi yo laaɓu, fi yo ɗi beɗɗu, fi yo to wonu decent and pure, wiyete kon propre. Ɗum ɗon koye juuɗe moɗon woni onon neniraɓe ɓen.
mi ɓeyditu tun ɗum ɗo. Nane har miɗo yewde fi yimɓe nanduɓe e dombi, nandi e cooƴi, nandi e ñemete, ɗum no ka yimɓe kadi nanduɓe e dombi ɓen no woodi yimɓe ɓe moltota ko ɓe dako kama sina fiyo ɓe luttingel maɗa wuyɓe. ɓe wiyaɓe no wewa sonsoli ka yimɓe ko ɓen tawoɓe si on wondike ka waynodiral so ata lorra maɓɓe kan, ɓen no wewa congil ñamay hangil hara ka immagol ngil pika. ɓe wowɓe wa cooƴi ko ɓen ɓe andanɗa hoore ma kamɓe kaka ella walori e neɗɗo tun ɓe ɗaɓɓitata. gando mawɗo on maaki, gando mawɗo majidu sheyba ceerno ngo maaki kathirun min annasi mislu zubab yura'i bi aynayhi jurhal musab. kathirun min annasi mislu zubab yura'i bi aynayhi jurhal musab. heewi e yimɓe ɓen hiɓe waywa cooƴi ɗin ɓe aynitay e neɗɗon tun ka temmehu mbarme makko woni ɓe jooɗo ɗon. heewi e yimɓe ko ellaji maɗin tun ɓe ɗaɓɓitata ɓe darata moƴƴereji maɗin. on wonday ɗon kala ko bonnuɗa ɓe anday ɓe yottinoyey, kala ko moƴƴinɗa ɓe yiyata ɓe fillotako. ɓen no waywa cooƴi ɗin. yura'i bi aynayhi congi ngil no ayniri gite mum ɗe ɗiɗi, jurhal musab barme neɗɗo temmere neɗɗo barmuɗo ka temmirawo ko ɗon ngil arta ngil jooɗo. haray ko yen wattan haqqille inchallah hara en wa'ari noon, hara en ne ari ɗin piiji ɗon ko galleji meɗen juuti moƴƴa ko fino moƴƴira. mi fandaki sina yo moƴƴu kono kawral ngal koye juuɗe Allah woni. wassalamu aleykum wa rahmatullah.